ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଦାମର। ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦି ବର୍ଷ ତଳେ ୟାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ଆସିକି चर्च ऊपर जो क्रूस थिला तयरे झंडा लगेइथिले। उन लोगों के बारे में क्या हाल है, क्या हुआ उन लोगों को? एक तो फांसी खाने मरी गई, एक फांसी खा के मर गया। एक बीमार था इसमें, वो हार्ट अटैक आ गया तो वो भी खत्म हो गया। अच्छा। इसका आज 12वां है, नुकता है आज 12वां। आज 12वां है। एक का 6 तारीख को इसका 12वां है, 12 है। अच्छा अच्छा। एक लबाना मर गया, एक रसपुती, एक लोहार जाते का, एक लबाना। ओके, एक लबाना जात का, एक लोहार जात का, एक राजपूत का मर गया। 3 लोग और अभी आदिवासी माना 2 मर गया, एक आदिवासी। तो 5 आदमी खत्म था। 5 आदमी खत्म जो आपके कलीसिया में आए थे, समस्या किए थे, झंडा लगाए थे। 5 आदमी वो मर गए। 5 मर गए। गोटे कथा मते मन पड़ी मो प्रिय मैंने देखु, चर्च को आसिले झंडे लगेले, से मध्यरु 5 जन से माने मृत्युवरण कर। तेरे गोटे कथा मते मन पड़ुची बाइबल रो कथा कि यीशुंकर 12 जन शिष्य मध्यरु गोटे शिष्यंकर नाम हला इस्कारियोती यहूदा। यीशुंको पाखकु से अर्थ पाई अर्थात टंका पाई बोलिकी आसीथिले। यीशुंकु केवल 30 गोटी रुपये मुद्रा रे बिक्री करदेले। बिक्री कला परे से अस्थिर हो गले, तापरे शेष रे निजे फांसी की मृत्युवरण कर। आपण यांको ठारू शुणिले जे जो माने आसीथिले मंडली विरुद्ध रे, पालकों विरुद्ध रे, ख्रीष्टों विरुद्ध रे, से मध्यरु 5 जन लोक विभिन्न समस्या से जीवन मध्य घटिला। आ 2 जन व्यक्ति पागल होइकि मध्य से मृत्युवरण कर। ए समय रे गोटे विषय मो मन को आसुची, क्रिसमस समय रे अनेक जगह आपण माने देखिले जे चर्च को जाइकी भंगा भुंगी करिबा, डेकोरेशन गुड़ाक भंगा भुंगी करिबा, ता सहित पास्टर को, पाद्री को, चर्च रो मेंबर मानू को बाड़ा पिटा करिबा, ये समस्त भल विषय नुह। जमारू ये समस्त भल विषय नुह। आ मैं कहवा पाई चाहूँगी, जेते समस्ते ए कार्य करिसंती से मानंको मध्यरु अनेके आज शांति रे नथिबे, अस्थिर अवस्था रे थिबे, पागल सदृश से माने बुलुथुबे। आ मु एटा कहिबी, एटा मु कहिबी विश्वासर सहित ए विषयटा कहिबी। कारण होउची यह एक विश्वासर विषय अटे, एक आस्थार विषय अटे। यदि जड़े व्यक्ति आउ से शिव मंदिर को जाउछि ताहेले से विश्वास करिछि जे शिव होउछि एक ईश्वर। आ शिवंक सहित मंदिर सहित तांकरी किछि गोटे अनुभव रहिछि। यदि जड़े आ हनुमान मंदिर को जाउछि ताले से विश्वास करिछि जे हनुमान होउछंती एक प्रभु। आ हनुमान सहित मंदिर सहित तांकर व्यक्तिगत किछि अनुभव। यदि साबरीमाला जड़े जाउछि, गंगा जमुना सरस्वती जड़े जाउछि, एई जगह मानकरे से मानकर किछि गोटे अनुभव अछि। तापरे सेई जगह कौन से एक देवता देवी अछंती, एइटा से मानकर विश्वास आ अनुभव अटे। तेणु करिकी से माने जानती। तेबे मु कहबा पाई चाहिबी, एइटा गोटे आस्थार विषय, एइटा गोटे विश्वासर विषय। आओ ख्रिस्टियन माने जदि यीशु को मानुचंती ताले से माने विश्वास करिसंती, ग्रहण करिसंती आ अनुभव करिसंती जे यीशु होचंती ईश्वर। यदि से ईश्वर तांको विरोध रे जदि जिबे ताले ईश्वरंक विरुद्ध रे गला परी। एबे जे प्रकार की आमनकर हिंदू विश्वास रे मते प्रकार अछि, जदि आपण पत्थर को मध्य मानिबे, विश्वास करिबे, ताले सीए मध्य तम पाई ठाकुर बा भगवान, एइटा विश्वास करा जाए। आ कहा जाए
ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଅଟେ। ଆଉ ମୋରି ଅନୁଭବରୁ ଯୀଶୁ ତ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। এই কথা ବିଲକୁଲ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ମୁଁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି, ମୋ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବାଇବଲର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ। ଦାନିଏଲ ବୋଲିକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ୟେହୋବାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ୟେହୋବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ୟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିଲେ, ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ଆଉ ମନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସିଂହମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱରରେ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ସାରା ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ଗର୍ତ୍ତକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଗଳ ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମମାନେ ଏକ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କାହାକୁ ବି ମାନିବା। ତେଣୁକରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ମାରପିଟ ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିକି ବୁଝିକି ତଦନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।